RT di dia teh, di dia teh. Oke, mulai. Ayo sok mual. Dulu, Teh. Saya yakin nih. Udah kok beres. Mau orang beres bieu teh. Beres orang bieu teh. Ada dulu kurang diberi letik. Baik. Di RT-na. Ningali ada kan aduh. Guys. Orang ningali kamu di lapang kaca gini di Banten ya nih. Karena bohong gitu teh. Kesana. Sana tah. Teh ye. Eta Aja bersih teh teh.